हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज गोटे न्यू वीडियो आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज जो वीडियोटी अच्छी छोट वीडियोटी बट टॉपिक बहुत छोट किंतु एग्जाम एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट। आज आम पढ़ा इंपोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आउ तार हेडक्वार्टर कोठी अच्छी। प्रीवियसली ये रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम रे आसी सारी तो फ्यूचर अपकमिंग जो एग्जाम अच्छी से आसी पारे से आम प्रीवियसली जितकी भी अच्छी सर्टली डिस्कसन करनवा। ठीक अच्छे बहुत अल्प समय भितर आमर रिवाइज भी हो। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो जदि आप फास्ट मो चैनल को विजिट करूँ प्लीज सब्सक्राइब करूँ। आपन को बहुत एग्जाम रिलेटेड जीके हो गला करंट अफेयर्स हो गला आपन को मिल मो चैनल रे। ठीक अच्छे ओनली एग्जाम ओरिएंटेड ही रहिबो। बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छी बट मुझे सिलेक्टिव एग्जाम इंपोर्टेंट अच्छी और आगक जो आसी आगुरी जो एग्जाम होते जो क्वेश्चन आसी बस मुझे ही नहीं सिलेक्टिव बेसी नहीं नहीं। तो फास्ट आम देखा आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटा कौटी अच्छी ना ता हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। ठीक अच्छे मन रहा आईसीएआर रो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे। तापर आम देखा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एटा ओएसएससी हो एसएससी हो बहुत एसएससी रे बहुत तरह क्वेश्चन अच्छी। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा रे ही अच्छी आम ओडिशा रे ही अच्छी कटक रे। ठीक अच्छे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तापर आम थर्ड देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च। तो सुगर कैन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी लखनऊ रे उत्तर प्रदेश रे। ठीक अच्छे तामारे नेक्स्ट देखा 4 नंबर रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। जो सॉइल साइंस जो आमर अच्छी इंस्टीट्यूट हो सॉइल उपर माटी उपर जो रिसर्चटा हो तो से कौटे अच्छी तो सेटा भोपाल रे अच्छी भोपाल मध्य प्रदेश रे अच्छी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस आपण मन रही जाउथिबो। ठीक अच्छे तापर आम देखा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट एनटीआई। ठीक अच्छे कौटी अच्छी से बेंगलोर जो आमर टीबी हुए। तो आपण मान कमेंट वार रहा कि नेशनल टीबी जो आमर अच्छी टीबी केबे सेलिब्रेट टीबी डे केबे सेलिब्रेट करा जाए इंडिया रे। तो आपण कमेंट करेंगे जब वीडियो आपन को देखते देखुवे। ठीक अच्छे टीबी डे केबे सेलिब्रेट करा जाए आपण कमेंट निहाती जनइबे। तो ता इंस्टीट्यूट अच्छी बेंगलोर रे बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इंपोर्टेंट सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सेटा कौटी अच्छी ना न्यू दिल्ली रे अच्छी। तो न्यू दिल्ली रे आमर रहिला कोटा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च जो केमिकल ऊपर रिसर्च होउची। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च कौटी अच्छी हैदराबाद। तापर नेक्स्ट देखा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस सेटा कौटी अच्छी नईनताल रे अच्छी। तो आपण को आशा करे वीडियो मन रही जाइथिबो रिसर्च इंस्टीट्यूट आराम से मो सहित रिवाइज करंतु पूरा कंप्लीट मन रही। एग्जाम ऑप्शन देखिले ऑटोमेटिक माइंड रे आसी जो करेक्ट आंसर गोटे मार्क श्योर आपन को मिलिबो केही भी काटी परिबेनी। तापर आमे नेक्स्ट देखिबा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी कोलकाता वेस्ट बेंगल रे अच्छी। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट आमे देखिबा 10 नंबर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी जो फूड ऊपर आमर रिसर्च होउची सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी ना मैसूर रे अच्छी कर्नाटक मैसूर। ठीक अच्छे तापर देखिबा नेक्स्ट 11 नंबर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी एनबीआरआई सेटा लखनऊ रे अच्छी उत्तर प्रदेश। आमर बेसी जो अच्छी भी जी मैक्सिमम आपण आराम से मन रखी जातु अल्प किसी मुझे सिलेक्टिव नहीं जोटा कि आपंकर आराम से मन भी रही थे दी थर वीडियो रिवाइज करूँ बेसी थर भी नहीं थे दी थर बस 2 थर रिवाइज कलापर आपंकर ऑटोमेटिक माइंड रे आसीज। ठीक अच्छे तो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी ना लखनऊ रे। तापर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी तो यहाँ भी गोटे सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड ओशियनोग्राफी डे केबे सेलिब्रेट करा जाए। ठीक अच्छे ସେଇଟା भी ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ सर्च କରିନେବେ डेफिनेटली ଯଦି वीडियो देखुवे कमेंट भी जन कमेंट भी करेंगे वीडियो रे प्लीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कौटी अच्छी पांजी अच्छी। ठीक अच्छे आ ओशियनोग्राफी डे केबे सेलिब्रेट करा जाए थीम कौन थिला ए वर्षर
ସେଇଟା ବି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେହରାଦୁନରେ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା? ଦେହରାଦୁନରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସିଆନୋଗ୍ରାଫି କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଞ୍ଜି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଟାଟୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ସିମଲାରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୋବାକୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ଓସିଆନୋଗ୍ରାଫି, ଫୁଡ୍ ଆଉ ବୋଟାନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତ ସେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୋବାକୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେହରାଦୁନରେ। ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ SSCରେ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ରାଇସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଟୋବାକୋ, ଏ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସୁଗାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ସୁଗାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? କାନପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସୁଗାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣଲ, ହରିୟାଣାରେ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଡାଏରୀ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚେନ୍ନାଇ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମନେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଏଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେଇଟା ଧନବାଦରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଇନିଂ ଆଉ ଫୁଏଲ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆମର ମାଇନିସ୍ ହେଲା, ମିନେରାଲ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି ବା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇ ଦେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ହଁ ଏଇଠି ମାଇନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି। ସେ କୋଇଲା ହଉ, ଗୋଲ୍ଡ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ହଉ, ଆଲୁମିନିୟମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାଇନିଂ। ତାପରେ ଫୁଏଲ୍ ବି ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଫୁଏଲ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ରହିଲା ଧନବାଦରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ CDRI ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନ୍ କେମିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବନଗର, ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ, ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ ଗୁଜରାଟଟା କୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟରେ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନ୍ କେମିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବନଗର, ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ରପ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାସରଗୋଡ଼, କେରଳରେ ଅଛି। କେରଳାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ରପ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାସରଗୋଡ଼, କେରଳାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଜୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ଫାଇବର୍ସ କେଉଁଠି ଅଛି? ଜୁଟ୍ ଆଉ ଆଲାଇଡ୍ ଫାଇବର୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା କୋଲକାତାରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? CRRI, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଏବେ ICMR, ଯେଉଁଟା ଆମର ସୁପର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାଜୀବ ଭା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜୀବ ଭା ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ICMRର ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ। ତାପରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, FSSAI, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପ୍ୟାକେଜ ଖାଉଥିବେ ସେଥିରେ FSSAIର ମାର୍କ ଥିବ, ହଲମାର୍କ ଥିବ। ତ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ FSSAIର ଏବେ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତାପରେ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି ଫିକିର ପଚାରିଥିଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଫିକି କ'ଣ, ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କଭର୍ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଫିକି ପଚାରିଥିଲା ତ ଫିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଫେଡେରେସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ତା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନିଶ ଶାହା, ତ ଫିକିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ବନେଇବା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଭାଇରୋଲୋଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ପୁନେରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁଁ କଭର୍ କରିଦେଇଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍,
সেটা এসএসରେ ବି ଆସିଛି, OSSSରେ ଆସିଛି, SSSରେ ବି ଆସିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର, ଆଉ ତା ହେଡ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।